ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت صاحب، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ وہ 100 سنار کی اور ایک لوہار کی۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ محاورہ الٹا پڑ گیا کہ کوئی منتر الٹا پڑ گیا کہ میں تو نواز شریف کی کرشماتی سیاست کا اس قدر دائی نکلا کہ روز بیٹھ کے یہاں ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ایسا ہی کچھ ہوا ہے کہ میں تو تقریریں کر کر اور جوشیلے خطابات ان کی کرشماتی سیاست پہ، لیکن سارے کام الٹے پڑ گئے جب آصف زرداری صاحب کے ساتھ آج سابق جو نگران وزیر داخلہ تھے سینیٹر صاحب سابق سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی۔ آج ایک کنونشن تھا شاید تربت میں، آپ کیا اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میرے دیکھیں نا اس جوائننگ نے بلوچستان پر ایک بڑا امپیکٹ ڈالا ہے۔ اب سیاسی تبدیلی جو نظر آ رہی ہے یار اچھا میرے ذہن میں تھا، اچھا آپ کچھ اور سوچ کے نہیں میرے ذہن میں تھا کہ آپ اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن آئی تھاٹ کہ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے ویسے، لیکن آپ آغاز ہی اس سے جتنے الیکٹیبلز گئے نواز شریف کے ساتھ وہ سارے ایک طرف۔ میں دیکھو یہ تو ایک اسپیسیفک واقعہ ہوا ہے نا، تو بہرحال امپورٹنٹ واقعہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بگ پکچر کے حوالے سے میں آج یہ چاہ رہا تھا کہ تمہیں یاد ہوگا جمعرات کے دن جب ہمارا آخری شو تھا تو ہم دونوں اپنی اپنی جگہ بڑی ایجیٹیٹڈ تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ اچھا اس میں سن تو لو نا، آپ نے یہ کہا کہ یہ خبریں ابھی چل رہی ہیں کہ شاید سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن والے۔ ہاں جی ٹھیک ہے صاحب، بالکل کہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہی 8:35 پر میں نے آپ کو دکھایا، میرے ایک دوست نے، ہمارے دوست نے، انہوں نے ہمیں ایک میسج بھیجا۔ اس میسج میں تھا کہ یہ بالکل بے پرپا نہیں، ایک پریس ریلیز، ہاں وہی پریس ریلیز ٹویٹ بھی کی گئی تھی وہ۔ بہرحال اس میں یہ تھا، تو میں واقعتاً ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر صاحب پھس ہو گئے تھے۔ کیا مطلب؟ سر پھس ہو گئے تھے کہ نو ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ڈیفیٹسٹ نہیں ہو جاتا، یا نہیں وہ سپریم کورٹ گئے نا یار، او یار خود تھوڑی گئے ہیں، چھوڑا کرو نا۔ نہیں پھر آپ نے لگتا ہے یو آر آؤٹ آف پاکستان۔ نہیں میں ادھر ہی ہوں، ساری ڈیولپمنٹ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور نہایت احتیاط برت رہا ہوں۔ یہ بڑی ضروری ہے اگر آپ واقعی سر میں تو دیکھو، ہمیں جو چیزیں نظر آئی ہیں ان کو پہلے دیکھو نا، کہ میں اور تم جمعرات کے پروگرام کا آغاز کرتے ہی متفکر ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں آج کل آپ کی جان کا دشمن ہوا ہوں، آپ کو میں باہر بھیجتا رہتا ہوں، آپ کبھی مری کبھی نوشہرہ یہاں وہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے دل میں آیا ہوگا کہ یار میں کس چکر میں جا رہا ہوں، جبکہ الیکشن ڈیلے ہو رہا، اس لیے آئی کوڈ انڈرسٹینڈ یور پین۔ تو اسی لیے، اور میں ایک اور وجوہات سے میں آپ کو اس خبر نشر میں، میرا خیال ہے ہم مستقل بنیادوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی پاکستان میں انتخابات نہیں ہونے دینا چاہ رہا وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، بہرحال ہو گئی نا بات، اب تو میرے لیے بہت حیرت کی بات ہے کہ وائی چیف الیکشن کمشنر نے خود کیوں نہیں کنٹیسٹ کیا، اور اسی دن جس دن آپ بات کر رہے تھے وہ پریس ریلیز آنی چاہیے تھی کہ ہم تو فوری طور پر رجوع کر رہے ہیں۔ اس میں یہ آئی تھی کہ ہم نہیں جا رہے، یہی تو کہہ رہا ہوں نا، لیکن چلو اب تو ہو گیا نا اس سر۔ کا مطلب ہے کہ کوئی نیت میں کہیں نہ کہیں وہاں بھی گڑبڑ تھی، چیف الیکشن کمیشن، یا کہیں ہمت اور جرت کا فقدان تھا۔ چیف الیکشن کمیشن، یس سر، میں یہ کہنے کو مجبور ہوں، یا کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی نیت میں، اچھا دیکھیں اگر وہ نہیں تھی، انہوں نے تاخیر بھی نہیں ہوئی سر اس سے پہلے ان کو پہلے بلوایا گیا ہے غیر رسمی مشاورت کے لیے۔ کہاں نام لیں، وہ جو بلڈنگ ہمارے پاس ہی ہے نا، جب آپ میرے ساتھ، یاد نہیں ہے آپ جمعے کے دن ہمارے ہی چینل پہ خبر نامے میں بھی تھے، ٹھیک ہے نا، تو پہلے غیر رسمی بات چیت ہوئی تھی، اس کے بعد پھر بھاگے اٹارنی جنرل صاحب گئے، انہوں نے پھر اپنا وہ وکیلوں والا لباس پہنا، ورنہ پہلے وہ اس بلڈنگ میں تو کس کو دے رہے ہیں یہ صحرا کس کے سر جا رہا ہے؟ آئی تھنک اونلی سپریم کورٹ۔ آئی وش کہ میں یہ بات اسی اعتماد کے ساتھ میں
چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کہہ رہا ہوں. مطلب اگر الیکشن اب وقت پہ ہو رہے ہیں اب تو سارے دروازے بند ہو گئے نا کہ الیکشن کی تاخیر والے, تو اس کا کریڈٹ آپ الیکشن کمیشنر کو یا الیکشن کمیشن کو نہیں دینا چاہ رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بہت خواہش تھی. تو نہیں دے رہے نا آپ؟ نہیں دے رہا. یہ جاتی ہے ویسے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے. کیا لسٹیں کنہوں نے بنائی, حلقہ بندیاں کنہوں نے کی, اچھا اعتراضات کس نے سنے, شیڈیول کس نے ایشو کیا؟ جو دوسرے کرتے ہیں وہ لسٹیں. ارے بھائی سپریم کورٹ میں وہ پلی لے سکتے تھے کہ ہمارے اوپر کئی ہمارے مسئلے ہیں جسے سب آئی تھنک سر کہیں نہ کہیں چلو اب ہم آگے بڑھ گئے نا سر. اب یہ ڈیبیٹ اب تمہاری یہ بات ماننے کو تیار ہوں. دس از آؤٹ ڈاؤٹ. لیکن بات یہ ہے اس رات میں آپ نے الزام بھی لگا دیا ان پہ نا. میں نے الزام نہیں لگایا, میں نے اس شبے کا اظہار کیا ہے. سر آپ نے آپ کا شبہ دوسرے لفظوں میں الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے. سوری ٹو سے بٹ دس از دا ریالٹی. آئی ایم ناٹ ڈیمیجنگ اٹ, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ میری یہ خواہش تھی کہ مجھے ایک عام پاکستانی کے طور پر, ایک صحافی کے طور پر الیکشن کمیشن تل ملاتا ہوا نظر آتا کہ جی یہ کیا ہوا. بس اتنی سی بات. چلو سر نہیں, اور یہ تل ملاہٹ جو ہے وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف نہیں تل ملایا. لیکن اب یہ طے ہو گیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. سو کم آن دا پوائنٹ کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور زرداری صاحب نے جو ہتھوڑا مارا ہے, ایک زرداری صاحب پہ بھاری ہو گیا, ثابت کر دیا. اچھا اب میں تمہیں دیانتداری سے بات بتا رہا ہوں. مجھے یہ خبر جو ہے, برا تو نہیں مانوں گا, یہ خبر مجھے کوئی 15 دسمبر کو مل گئی تھی کہ 13 دسمبر کو انہوں نے استعفیٰ بھیجا تھا. ہاں ٹھیک کہہ رہے, مل گئی ہوگی کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بٹ یو ناٹ اناؤنسڈ ان شو یا کہیں نا نہیں کیا تھا. میں نے ایک ایسے شرارت وہ تو عادت ہے آپ کی. نہیں میری عادت نہیں ہے. میں نے یہ ٹویٹ کیا, which party سرفراز بگٹی will join to contest election. اور کس ڈیٹ کو کیا؟ 15 دسمبر کو ایٹ 11 11 پہ تقریباً. اس کو 64,000 لوگوں نے دیکھا. مجھے جو جوابات آئے ان کی ایک طویل فہرست میں اکثریت کا سمجھو 60% کا تھا جی پی ایم ایل این باپ. اچھا باپ. اس کے بعد وہی فکرہ کہ صاحب اصل پارٹی جو ہے ہاں اشارہ کرنا کہیں, ارے نہیں, پھر یہ کہ پی ایم ایل این کہ جی آج کے دور کے لاڈ لئیے وہ ہر ایک. کوئی پیپلز پارٹی کے کوئی ایک شخص نے نہیں کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں. او مائی گاڈ. اور میں نے یہ شرارت جو ہے یہ بھنک پڑنے کے بعد کہ بات چیت جو چل رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے چل رہی ہے, اس لیے میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا. اب چلے گئے ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا اندازہ کسی نے نہیں تھا, آپ کے پاس خبر تھی. امپیکٹ کیا جائے گا بلوچستان پہ خاص طور پر؟ وہاں بلوچستان میں تو ایک جانا سب سے پہلے تو جاتی عمرہ میں حیرانی ہونی چاہیے تھی کہ ایک طرف تو یہ جاتے ہیں جہاز لے کر وہ ہوٹل میں کہ جی ریسیو کیجئے, یہ مرغے آپ کے لیے موجود رکھنے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک زرداری جاتے ہیں اور تربت میں ورکرز کنونشن ہے. تربت جو ہے وہ ایک اٹسیلف اپنے طور پر مکران کوسٹل بیلٹ, وہاں کا کلچر اور مزاج مری بگٹی ایریا سے ڈفرینٹ ہے. بیسیکلی مڈل کلاس سینٹیمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی کافی بہت زیادہ. اور آج کل وہاں پر یہ ایک ایشو ہے, وہاں سے ایک ڈیلیگیشن چلا ہوا ہے, وہ جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگ ہوئی ہے کچھ دن قبل. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ اب آصف علی زرداری صاحب کا جانا اور وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب کا ان کے ساتھ ہونا, there is a history to it. مطلب ہسٹری ہے ایک پرانی. کیا مطلب بات کوئی یہ پوچھنا ہے چاہتا ہوں میں آپ سے, یہ جو اپنا سرفراز صاحب ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بگٹی قبیلے کے اندر سب شاخیں اور یہ وہ ان میں جھگڑے شروع ہو گئے. ان میں سے ایک صاحب ہوتے تھے حمزہ بگٹی صاحب. اچھا. انہوں نے بیچاروں نے جرأت یہ کی تھی کہ وہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے تھے الیکشن میں. بعد ان کا قتل ہو گیا نامعلوم حوالوں سے. بہرحال تو وہاں پہ ود ان انٹرا ٹرائب جو ٹینشنز ہوتی ہیں نا, تو اس میں
کلپر اور دوسرے، تو یہ سرفراز بگٹی صاحب کا بھی زیادہ بچپن جو ہے ایک حوالے سے بلوچستان سے جلاوطنی میں گزرا ہے. اچھا. ہاں یہ لوگ آ گئے تھے نا، ان کو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے منسٹر آف انٹیریئر ہوتے تھے نصیر اللہ بابر صاحب. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے سرپرست کلپر بگٹیوں کی، کلپر بگٹیوں کی اور ان کی فیملی کی بھی. تو یہ بھی ایک یعنی وڈیرے غالباً قادر خان ان کے والد صاحب کا نام غالباً غلام قادر. دیکھیے نا، اور وہ چیف آف ہے، اور وہ بھی یعنی کہ ایک یعنی بگٹی سب ٹرائب کے وہ اپنے طور پر چیف ہیں، بگٹی کے چیف تھے، بگٹی ٹرائب. وہ ایک یعنی سب وہ جو کلپر کے. تو اس وقت سے بگٹی صاحب کا زیادہ وقت جو ہے وہ اسلام آباد اور پنجاب میں ہی گزرا ہے. خاص طور پر وہ جو 3 سال تھے 1993 سے 1996، مطلب اپنے سمجھے لڑکپن کا زمانہ ان کا. تو اس حوالے سے میرا اپنا یہ خیال ہے. دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا دوسری طرف شاہ زین بگٹی صاحب ہیں. شاہ زین بگٹی صاحب جو ہیں وہ گئے تھے، وہ یاد ہوگا مدینہ منورہ میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اور جو انہوں نے پروٹیکٹ بھی کیا کافی. وہ ادھر شاہ زین بگٹی صاحب تھے. شاہ زین بگٹی نے ان کا ساتھ بھی دیا تھا شہباز صاحب کو وزارت نظام کے لیے. نو کانفیڈنس میں بھی ساتھ رہے. اس حوالے سے جو اگر بگٹی انٹرٹینشن کی جہاں پہ بات آتی ہے تو اس میں غالباً اب تیسری بات یہ ہے کہ بگٹی صاحب جو ہیں وہ خالی ایم این اے بننے تو نہیں وہاں گئے ہوں گے، یہ غالباً صوبائی وزارت اعلیٰ کا شش نما ہے. غالباً نہیں. آپ کے پاس خبر؟ اچھا، آپ کے پاس یہ خبر ہے؟ دیکھیں جی، نہیں میرے پاس تو یہ خبر تھی کہ وہ ان پیپلز کی پارٹی پیپلز میں پارٹی میں شمولیت تقریباً طے ہے. جب میں نے سر یہ ٹویٹ پیپلز کیا، پارٹی میں ان کا جانا، ہاں اور مجھے لگتا ہے زرداری صاحب کیا لفظ ہوتا ہے، مفاہمت کی سیاست، مفاہمت. مفاہمت. جی یہ جو ہم نئے بچے ہیں نا، ہم ہے پے تے یہ کھا جاتے ہیں، اور منگلش ہوتا ہے یہ چلیں پنگلش پنگلش پاکستان. اچھا ہاں، تو وہ اس سیاست میں کامیاب ہو گئے کس میرا خیال میں. مفاہمت کی سیاست، مفاہمتی سیاست، مفاہمتی سیاست. ریکنسلیشن. جی، اور میرا خیال میں کہ اگر یعنی یہ تیری یہ میری. جی، میرا خیال میں اب بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی سامنے آ چکا ہے. وہ سرفراز بگٹی ہوں گے. he may be the strongest candidate right now. اور آپ کو پتا ہے اس میں ان کے پاس الیکٹیبلز اگر نون لیگ کے پاس بھی ہیں جن پر میں جذباتی تقریر کر چکا ہوں، بالکل میں اس پہ قائم ہوں، آج بھی قائم ہوں، لیکن وہاں کچھ الیکٹیبلز زرداری صاحب کے پاس بھی ہیں، اور ابھی کچھ ایریے ایسے ہیں جن میں سے کچھ لوگوں نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا، اب اس میں اگر فرض کرو کہ ایک اور بات بھی تو چل رہی ہے نا، ہمارے آئین کی آرٹیکل 224 کی انٹرپریٹیشن چل رہی ہے ایک کہ صاحب یہ نہیں، یہ صاحب جو کیئر ٹیکر وزیر رہے ہوں وہ وزارت بھی دے دیں، کہ انٹرپریٹیشن تو چل گئی نا، وہ استعفیٰ دے. ارے نہیں، وہ یہ ہے، یہ I don't know, I'm not sure. لیکن اگر فرض کرو، ہاں میں کچھ گورنمنٹ، اچھا اس میں گورنمنٹ سروس والے کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا. آپ ریٹرننگ افسر بھی رہے ہیں کبھی کہیں؟ کسی زمانے ریٹرننگ افسر نہیں، بٹ سیریسلی بتاؤ یار، جوکس اپارٹ، I got training for this. پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی میری. یہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہے کہ جب تک یہ اناؤنس ہوتا ہے نا، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے شیڈیول کی، اس ڈیٹ سے پہلے اگر آپ ریزائن دیتے ہیں اور وہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے، نو ایشو، then there is no legal restriction on that. اور انہوں نے ریزگنیشن دیا تھا 13 دسمبر کو، اور 13 دسمبر کو ہی وہ ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے اسی دن ڈائری کر دیا گیا. تو ان پہ وہ obligation نہیں ہے، لیگل obligation نہیں بنتی. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ اگر آپ الیکٹیبلز کی بات کریں گے تو وہ اپنے لوگوں کے اپنے اپنے ویٹ ہوتے ہیں، لیکن ابھی ان دنوں میں تو بگٹی صاحب جو ہیں بڑے ہائی پروفائل ہو گئے تھے نا. سر اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہو گیا بلوچستان میں، یہ یاد رکھیں. اچھا، اس کے بعد تو یہ تربت میں بھی ادھر ڈاکٹر مالک کو بھی کچھ نقصان پہنچانے کی اپوزیشن میں آ گئے. یہ بگٹی صاحب، پیپلز پارٹی. اور آپ کو پتا ہے مالک صاحب کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ آپ کی پسندیدہ جماعت نون لیگ کی طرف ہے. میری یا تمہاری؟ نہیں، میری پیپلز پارٹی. میں آج ادھر آج خدا کا واسطہ ہے، اتنے دنوں سے تم نے شور مچایا ہوا تھا، تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو، اسی لیے جو میں بار بار آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے
8 फरवरी में भी बहुत दिन है, तो हैरतों के लिए मुस्तकिल तैयार। और ये पहली हैरत है। हाँ खैर तो वैसे पहली तो नहीं कह जितना सकते। मैं हैरान हूं, इतना नवाज शरीफ भी होंगे सरफराज बुगटी के जाने पे कि नहीं? उधर तो ज्यादा हैरानी होनी चाहिए, उधर हैरत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार देखो, जो पहले जो हमारे ही शो में हुआ है ना, इतने अरसे लंदन से आते हैं निहायत एहतमाम से, उनको एयरपोर्ट के ऊपर ही उनकी वो यानी फिंगर प्रिंटिंग वगैरह हो जाती है। उसके बाद लाहौर का जलसा होता है, वहां कबूतर आके बैठ जाता है एक पैगाम पहुंचाने के लिए। इतना अच्छा अल्लाह ताला। वैसे वो बड़ा मोजा था, काला और सफेद दोनों कबूतर थे, लेकिन बैठा सफेद। देखो ना, अच्छा तरबियत याफ्ता कबूतर ऐसे ही होते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने, वो जाहिर है कि वतन लौटता है आदमी, हजारों नॉस्टैल्जिया, बहुत सारी चीजें आती होंगी मियां साहब को। और मैं तुम्हें बताया था कुछ अरसा वो मरी में भी रहेंगे, क्योंकि उनकी कुछ क्यों वो रिवील की वो बात। हाँ, इस दौरान उन्होंने एक्टिविटी सिर्फ एक गई, वो ये कि मरियम बीबी को हमरा लेकर वो कोयटा गए, वहां उनको इलेक्टेबल्स वर्चुअली स्क्रीन के ऊपर डिलीवर कर। थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है आज। अब हम कंपैरिजन पे आ गए, एक तरफ जरदारी साहब गए हैं और एक तरफ नवाज शरीफ। जरदारी साहब का जाना सियासी जाना है, वो जलसा कर रहे हैं वहां पे, आम पब्लिक आ रही है वहां पे। और आपको बता दूं, ये जिस होटल में ठहरे हैं, उस होटल में बुकिंग उस दिन बंद कर दी गई थी। कौन? नवाज शरीफ जहां ठहरे हैं, वो उनकी बात। उस होटल का कंट्रोल एक खास लोगों के पास चला गया। खैर उसमें मैं हैरान नहीं होऊंगा। तो आप नहीं मैं तो इसलिए जरदारी साहब को ज्यादा वेटेज दे रहा हूं। नवाज शरीफ साहब तो लाडले बन के वहां गए। एक और बात है, नहीं उसमें जैसे जरदारी साहब भी कल जब गए हैं पेशावर, तो गवर्नर हाउस बेसिकली सिक्योरिटी इशू है, ये हम डिस्कस करेंगे। डिस्कसिंग बलूचिस्तान। कोयटा में भी, कोयटा से अफगानिस्तान कितनी दूर है? नवाज शरीफ भी एक पब्लिक गैदरिंग कर सकते थे ना, जब इलेक्टेबल्स मिले हैं उनके साथ। सर उन्होंने नहीं मुनासिब समझा, इन्होंने किया, वो बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी का आज तुर्बत जाना शायद ज्यादा अहम है मियां साहब ने जो कि कोयटा जाके किया था। उधर आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं सर। और जहां तक ये बात है कि मेरे लिए बुगटी साहब का इस वक्त पीपल्स पार्टी में जाना वो हैरान कुन नहीं है, जिसकी वजह मैंने हिस्टोरिक आपको बता दी, 1990s का किस्सा, और फिर आपको हालिया तारीख में वैसे बुगटी साहब एक तरफ शाहजेन बुगटी हैं। आपने बड़ा सही है ना। हम असल में आप चीजों को जरा एनालाइज कर लेते हैं, मुझे आप समझ आ रही है। जब अकबर बुगटी साहब वजीर दाखिला थे, निगरान वजीर दाखिला, तो इन्होंने उनके वापसी पर, गिरफ्तारी पर भी एक बयान दिया था, जिसमें मरियम औरंगजेब ने और बाकी नून लीग के कायदे ने बहुत एतराज किया था और इनको अगले दिन जस्टिफिकेशन देना पड़ी थी कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इनको अपनी औकात में रहना चाहिए और ब्ला 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 जुमले बोले थे उन्होंने। तो उस पर सरफराज बुगटी साहब ने अगले दिन वजाहत दी कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैंने ये कहा था कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। सही बात है, वो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। तो वो एक तफरीक का वो तो पहलू आता है ना, तो अब किसी ने जाना है तो मेन स्ट्रीम पार्टी की बात चल रही है कि यार अब बलूचिस्तान के अंदर मकामी तौर पर बनाई हुई जमातें नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीम पार्टीज एक मरतबा फिर, हालांकि नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी, उसको बहुत प्यार से तोड़ा गया। और अब फिर दोबारा जो गलती करते हैं उसकी तहसीह को तकरीबन 30-40 साल बाद करने का। बट अब किस्सा मुख्तसर ये कि जो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी जेर आताब थी, वो क्या कहते हैं आप, निगरानों के है वो जुमले, निगहबानों के सरफराज के आने के बाद अब निगहबान जरा सॉफ्ट हो जाए। कौन कहता है? हर एक को पता है। अच्छा, तो जरूरत नहीं होता। एक ब्रेक ले लें। निगहबानों की भी आपको पता, निगहबान होते हैं। बट ठीक है, सही कर निगहबान ये होता है ना। और नहीं पता दोबारा का। देखिए सरफराज साहब हैव गुड टर्म विद निगहबान्स, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस एंड डीप रूट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। एक होता है ना कि सीजन टू सीजन वाले, ये सीजन टू सीजन वाले नहीं, परमानेंट मुस्तकिल, काफी मुस्तकिल मिजाज है। दायमी नुमाइंदे जो होते हैं हमारे परमानेंट नुमाइंदे। एक ब्रेक यूएन में। वेलकम बैक नुसरत साहब। अब जब से ये क्लियर हो चुका है कि इलेक्शन में ताखीर के दरवाजे बंद हो गए हर तरह से, मैं बहुत मुतहरिक हो चुका हूँ सियासी तौर पे। मतलब ये नहीं कि मैं सियासत में हिस्सा ले रहा हूँ या इलेक्शन लड़ रहा हूँ,
कि बाहर जाऊं, लोगों से बात करूं। और जैसे जुमेरात का शो खत्म होता है, आप तो जाते हैं घर, अखबारात का ढेर होता है, अखबारात पढ़ते हैं और कौम पे एहसान करते हैं अखबार पढ़ के भी, फिर एंजॉय करते हैं अपनी कॉफी। मूव ऑन यार। हाँ। अरे यार, आपने कहा कि बिलावल क्यों गया जी गुजरांवाला, उसके लिए आप बड़ा, आपको तजस्सुस था, तो लिहाजा उस तजस्सुस का जवाब ढूंढने मैं गुजरांवाला पहुंचा। बड़ी मेहरबानी। ए भाई साहब, ये चला है जी, इन्होंने जाके, इन्होंने गुजरांवाला जाके क्या इंट्रो रहता है। अरे भाई कोई इंट्रो नहीं, आपने गुजरांवाला में क्या देखा? असद भाई प्लीज। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के एक पार्क, गुलाम हुसैन पार्क में, जो कि जीटी रोड पे मौजूद है। और ये हल्का बनता है NA-78, जो कि खुर्रम दस्तगीर साहब का हल्का है। गुजरांवाला को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ समझा जाता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसका काफ़ी हद तक जो मरकज़ है वो लाहौर और गुजरांवाला को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ जो गुलाम हुसैन पार्क है, ये इसलिए भी बड़ा मशहूर पार्क समझा जाता है कि यहाँ जलसे और वर्कर कन्वेंशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। मरियम साहिबा ने भी किया, फिर बिलावल साहब ने भी यहाँ जलसा किया। तो हमारे रिपोर्टर यहाँ पे हैं। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताएं कि इस पार्क में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्क समझा जाता है तो बड़ा छोटा सा, ये क्यों तमाम पार्टीज यहाँ जलसे करती हैं? इस पार्क में जलसा करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि एक तो ये जीटी रोड के ऊपर पार्क मौजूद है और यहाँ पर सबसे पहले जो खुसूसन मुस्लिम लीग ने यहाँ पर शुरू किया वर्कर कन्वेंशन, अब पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे वर्कर के नाम पर कन्वेंशन किया जाता है। तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग इजीली आ जाते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से जलसा हो जाता है। हाँ, ये बड़ी छोटी सी जगह, मतलब बहुत बड़ा पार्क नहीं है ये। मेरे को कितना रकबा है इसका? इसके अंदर तकरीबन 4,000 लोग आ जाते हैं, लेकिन हमेशा 2 से 3,000 कुर्सियां लगाई जाती हैं। बाकी जो वर्कर हैं वो खड़े होते हैं। और उसकी दूसरी ये वजह है कि चूंकि गुजरांवाला रीजनल कैपिटल भी है, रीजन के तमाम लोगों के वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर आने में बेशुमार आसानी होती है। तो यही वजह बनी बिलावल भुट्टो की भी एक इधर वर्कर कन्वेंशन करने की। गुजरांवाला को हम सारे तो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और जहाँ पे हम हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब ये नाकाबिले शिकस्त हैं, क्या ऐसा ही है? जी, मुस्लिम लीग गुजरांवाला जो है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ रह चुका है। लेकिन फिल वक्त अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर पीटीआई के अगर कैंडिडेट ज़्यादा ना तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं, जो कि अभी तक पीटीआई ने अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए, अगर यहाँ पे पीटीआई अपने कैंडिडेट अनाउंस करती है तो इस दफ़ा गढ़ की बात नहीं रही। इस दफ़ा जो है कांटेदार मुकाबला देखा जाएगा, जिस तरह 2008 के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि गुजरांवाला में नून लीग को पीटीआई टफ टाइम दे सकती है? टफ टाइम नहीं, बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकते। 3,000 के करीब लोग जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे। ये अगले वाला हिस्सा जो था वो खाली था, लेकिन क्योंकि आगे लोग थे तो बिलावल भी बहरहाल खुश थे कि बापू यहाँ पे उनका कोई मेम्बरान असम्बली नहीं था। लास्ट जनरल इलेक्शन में कोई भी तंजीम साजी नहीं है, कोई चेयरमैन एक भी नहीं है पूरे जिले में। तो इसके बावजूद अगर वो 3,000 बंदे उन्होंने इकट्ठे कर लिए, लेकिन जो से आए बंदे, कौन लाया इतने 3,000? हाँ जी बिल्कुल, शहर से लोग कम थे, लेकिन कमरुज़्ज़मा कायरा, नदीम अफजल चंद, इन 2 के काफिले जो बड़े थे वो अपने काफिलों के साथ जब आए हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि पंडाल खाली पड़ा है, लेकिन जब उन दोनों के बारी बारी काफिले आए हैं तो उसके बाद फिर गैदरिंग। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, क्योंकि झंडे तो बहुत लगे हुए मैं देखता हुआ आया हूँ। बिल्कुल वोट बैंक है जी। एक टाइम था कि इसे मिनी लाड़काना कहा जाता था, वस्ती पंजाब का। इसके अलावा हमेशा यहाँ से कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेम्बरान जो है मुंतखब होते रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने गुजरांवाला इंतखाब किया, क्योंकि लाहौर, फैसलाबाद या सरगोदा डिवीजन में शायद उनकी इतनी मकबूलियत नहीं है, तो यहाँ पे उनकी मकबूलियत है। इसी वजह से लोग, वोटर उनका बहुत है लेकिन वोट टूटा है इनका। लेकिन इनकी तंजीम साजी इतनी अच्छी नहीं है, आगे कैंडिडेट इतने अच्छे नहीं है कि वो वापस अपने वोटर को अपनी जनाब पार्टी की तरफ रागिब कर सके। ये जो पहलवानी है ये उसी तरह लोग शौक से कर रहे हैं जिस तरह पहले करते थे, कि शौक कम होता जा रहा है? शौक कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट नहीं इतना तावन करती, गवर्नमेंट अपने कामों में मसरूफ है। हम तो, मैंने तो सुना है कि खेलों पे बड़ा फोकस है हुकूमत का। हुकूमत उन पे फोकस देती है जिनका हुकूमत के साथ तावन है। अच्छा, ये दसो वोट किनू दोगे? वोट ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦੇਗਾ, ਖਾੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट करेगा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ। ताड़ी लगाओ। सो जो इनके लिए बेहतर करेगा उन्हीं को वोट देंगे। वैसे आपका फेवरेट कौन है? हमारा फेवरेट खाड़ा है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਭਾਈਜਨ ਵੋਟ? ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਨਾ ਕੱਲ ਪੈਣੇ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਕੋਈ 1000-1200।
ਕਿੰਨਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 1000 ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਭੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੜਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਧੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ निके निके। ये दरख्त में तो खड़ा होगा ना, इसको देंगे इंशाल्लाह। इसको भी बल्ले का निशान मिल जाए। नारसी ठाकुर को नहीं देंगे इंशाल्लाह। ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਣਾ। एडी नाराजगी सारिਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇਗੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਾਂ ਲੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਾ ਕਾਂ ਲੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਵੋਟ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਓਗੇ? ਦਵਾਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਆ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਜਿੱਤੇਗੀ। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੋਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਵੇਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। हम नून लीग के थे लेकिन अब तरीक इंसाफ के हैं। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। 2 बंदे 2 3 4 5 ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਓਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਨਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਜੀ। लुट के खा गए ने पाकिस्तान नु ਕੌਣ? नवाज शरीफ और कौन ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੜਕਾ ਕੱਢਦੇ ਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ओ भाई केड़ा काम उन्हें कीता जे ओ आ बाहर ही ले गए ने आ जेड़ा कोई बनाया 20 रुपए दे 4 बाडमिंटन बनाए ने बाहर उन्होंने ਕਿੱਥੇ? इंग्लैंड मुंडे ने 2 बाहर बैठे हुए ने साडे लोग बेरोजगार ने अद्धे तो ज्यादा या जहाज बन गए ने ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ। बिलावल नू? अरे वाह एक बिलावल वाला भी है। हाँ जी हमने पाकिस्तान को एटम बम बनाया। इस्लामी दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई हमने आह तो किन्ने बनाया 4 लाख तो जमया भी नहीं है जो आया हैगा इन्हें की कीता ये चूड़ियां पाउंदा रहा कि चुप अपने इन्हें बनाया बनी गल वो बनाया राइवट महल अपने इन्हें बनाया अपना इवन फील्ड अपने इन्हें बना लुटिया जे कहने लुटिया जे नवाज शरीफ ने। की आसिफ जरदारी ने की ऐसा काम किया? ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸੀ ਪੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਮਿਜ਼ਾਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। कहते ने कैंडिडेट ही नहीं ने गुजरांवाला पीपल्स पार्टी को। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? मैं यही तो कह रहा ਇੱਥੇ एमएन एमपी ही नहीं है। ਐਮਪੀ ਐਮਐਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ सर जी ए जी यूनिट ने 3 ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ बिल है जी 1346 रुपए। 3 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਇਹਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ 3 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਹੈ ਤੇ 1300 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਪਿਆ क्या इनकी अपनी सियासत नहीं खत्म हो रही हम लोग किसको वोट देंगे? तो इन्हीं हालात को ठीक करने के लिए वो कहते हैं हमें वोट दें। जिसको दिया था उसको अंदर कर दिया इन लोगों ने पकड़ के हम लोग किसको देंगे वोट अब? खालिद हुसैन बाजवा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं गुजरांवाला के। खालिद साहब एक जमाना था कि गढ़ समझा जाता था गुजरांवाला को पीपल्स पार्टी का मिनी लाड़काना कहा जाता था अपर पंजाब का। अब ना वोट बैंक रहा ना कैंडिडेट रहे क्यों? जी देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें जी इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के घर में कि अब ये लाड़काना बनेगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी के हमारे जो मकामी लीडर थे ना ये उनकी वजह से पाकिस्तान पीपल पार्टी का वोट कम हुआ है और कुछ ऐसी वजूहत हमारी जो इमरान खान जो वोट हमारा ले गया है वो अब वापस आने लगा है। तरीके इंसाफ का वोट बैंक
पीपल्स पार्टी का वोट बैंक लिया था उन्होंने, पीपल पार्टी का वोट था, वापस आएगा? वापस आएगा ये जो इंशाल्लाह। आपने कन्वेंशन कराया इसका क्या आपको लगता है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है गुजरांवाला में? मैंने बोला कि बिलावल साहब आए पहली दफा, तो लोगों ने उन्होंने कहा अच्छा इस्तकबाल किया और कामयाब कन्वेंशन हुआ है। हमने तो सुना है गुजरात से लोग आए थे और सरगोदा से लोग लेके आए थे चांद साहब। देखें जी, बाहर से दुनिया जो आती है वो कम आती है, जब तक बेसिकल ग्राउंड सिटी की ना होगी तो बाहर से आके क्या गुजरांवाला सिटी के लोग, सिटी के लोग पहले वहाँ पे जमा थे। नाज़रीन ये शेरांवाला बाग है जो कि महाराजा रंजीत सिंह की मुनासबत से है, यहाँ उनकी पैदाइश हुई थी और कहा जाता है कि उनके पास 2 शेर थे। एक कहानी ये भी है, इसलिए इसको शेरांवाला बाग कहा जाता है। कुछ कहते हैं कि उन्हें शेर पंजाब कहते थे, तो महाराजा रंजीत सिंह की मुनासबत से शेर पंजाब की वजह से इसको शेरांवाला बाग भी कहा जाता है। यहाँ उनकी हवेली थी, उनके दादा की हवेली थी, जो कि इस वक्त तकरीबन मादूम हो चुकी है और बड़ी बुरी हालत में है। ऑफ कोर्स उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर है। तो 12 दरी को 12 इसलिए दरी इसलिए कहा जाता है कि 12 दरवाजे हैं। मेरे सामने आपको जो 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं, ये 3 नहीं है, ये एक्चुअली 12 हैं। ये 12 दरी का इतना बुरा हाल है, मतलब इतना थोड़ा सा बजट तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी होता है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी इसको मेंटेन कर सकती है, लेकिन बड़ा बुरा हाल है। मतलब अफसोस होता है कि जब भी आप तारीखी मकामात पे आते हैं तो आपको तकरीबन देख के अफसोस और दुख होता है। लापरवाही का ये आलम है कि महाराजा रंजीत सिंह की हवेली या शेरांवाला बाग में जो मंसूब है महाराजा रंजीत सिंह से, उसको लुक आफ्टर करने की बजाय इतना बुरा हाल हो चुका है। मेरे ख्याल में इंतज़ामिया की तवज्जो की बड़ी अशद ज़रूरत है शेरांवाला बाग को। और ये जो सामने एक आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वाइट सी, इसके पीछे हवेली है महाराजा रंजीत सिंह के दादा की, जिसको इन्होंने लॉक किया हुआ है और अंदर भी हालत जो है वो अच्छी नहीं बताई जा रही। भाई मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मुझे अफसोस हुआ कि आप सिर्फ शेरांवाला बाग से ही घूम घुमा के वापस आ गए। ये ज्यादती की बात है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बस हमने कर दिया, अब क्या करें। नहीं यार, मैं आई एम सॉरी, आई मीन इट। वी हैव, आपको हम सरप्राइज देने की आदत है। अच्छा, ये सरप्राइज ही आपके लिए समझ चले बहरहाल। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ आप लाए हो उसमें सबसे पहले तो आखिरी पोर्शन पे कर लें। ये बहुत अच्छा है कि हम अगर किसी इस्लामाबाद से किसी और जगह गए हैं तो वहाँ पे मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार कोई ना कोई तारीखी मॉन्यूमेंट ज़रूर उसको टच करें। आपने बहुत सही किया। अब ये महाराजा रंजीत सिंह से आप नफरत कर सकते हैं, जो भी करें, लेकिन आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक बहुत बड़ा तारीखी किरदार था। और ये भी एक हकीकत है कि ये महाराजा रंजीत सिंह की बेहतरीन स्ट्रेटजिक हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से जब तक वो जिंदा रहा तो अंग्रेज जो है वो पंजाब पे काबिज नहीं हो पाया था, तो सुतरज के उसी तरफ रहा। वी हैव टू क्रेडिट गोज टू महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है। अब उससे एक वाबस्ता एसोसिएटेड ये 12 दरी और ये दरवाज़ा, यार इनको आप मॉन्यूमेंट रखो। और पूरी दुनिया में जो डियास्पोरा है, मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा अपने सोशल मीडिया वालों से कि वो इस पोर्शन को जो है वो बाकायदा जाए वर्ड ओवर। तो अगर हमारे लोग अपने उसमें नहीं हैं तो मेरा ख्याल है कि महाराजा सिंह के बहुत चाहने वाले जो कनाडा अमेरिका में, वो कहेंगे जनाब के सानू इतना फंड तो चाहिए नहीं सर, ये थोड़ा बहुत जी मैं कहूँ वो कह देंगे भाई साहब। लेकिन बहरहाल एक तो हमें खुद आज खुद करना चाहिए। लाहौर में अब रंजीत सिंह की मड़ी जो है वो कितनी मॉन्यूमेंटल बना कर रखी हुई है ना, तो इसको भी करना है यार, कितना खर्चा है। लेकिन ना भी हो तो बहरहाल इट्स एक चीज है हिस्टोरिक, बहुत अबतर हाल है, बहुत अबतर हाल। अब दूसरी बात ये है कि मैं तुम्हें ध्यानदारी से बताऊं कि मैं वाकईतन शॉक हुआ हूँ कि मैं ये सुन रहा था कि जी लाहौर से ज्यादा महफूज तरीन इस वक्त जो शहर है, किला जो है वो गुजरांवाला है। नहीं है ऐसा, वैसे मैं गुजरांवाला कहता हूँ, गुजराना तो मशहूर हो गया उसको, गुजरांवाला साफी। हाँ जी, गुजरांवाला साफी। नहीं, आई एम फ्रॉम लाहौर। एनीवे द पॉइंट इज के ये एक आई ओपनर है, होना चाहिए। यही दाद फरियाद मैं अप्रैल 2022 से कर रहा हूं। उस वक्त ज़ाहिर मैं स्क्रीन पे नहीं कर रहा था, मेरी बदकिस्मती, मैं कॉलम्स लिख रहा था और मैं यही कह रहा था कि तोतिया मन मोतिया इस गली न जाएं। देख लो क्या हो रहा है। इन्होंने उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की, उसके बाद सारा बोझ उठाया, खुद कहते हैं सियासत तबाह कर ली। तो कर ली तो यार घर बैठे। और शहबाज साहब अपने भाई को कहते
लंदन जाके कहते कि सर हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, यही आपकी लेगेसी है। तो ऐसा करें, आप यहीं आराम करें, बल्कि मैं भी आपके साथ ही हूँ। तो ये इलेक्शन किसी और को जीतने दे, अगली बार फिर से ही हमारे बच्चे वगैरह लड़ लेंगे। अब गुजरांवाला में तुम्हें ये रिएक्शन मिल रहा है, और बड़ा हार्श रिएक्शन है। लोग बिटर हैं यार। तुम्हारी जिंदगी देखो ना, वो जो तुम्हारे आगे जो बिल दे रहा है तुम्हें, 3 यूनिट के 1400 रुपए बनेंगे। अब दूसरी बात ये कि जो मर्जी तुम कह लो, वहां पे अब अचानक लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में पीपल्स पार्टी याद आना शुरू हो गई है। एक तो लतीफा ये है कि पंजाब में हर दूसरा शहर जो है ना, वो कहते हैं जी हम मिनी लाड़काना थे। तुम शेखुपुरा जाओ ना तो कहेंगे जो जनाब थी तो मिनी लाड़का। ओकाड़ा के बारे में भी यही कहा जाता था, राव सिकंदर साहब। ठीक है, अब ये गुजरांवाला में भी यकीनन 77 तक यहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत तवाना एक ताकतवर जमात थी। और अहम तरीन बात यह भी है कि जनरल ज़िया के दौरान सबसे ज़्यादा मुसीबतें जो हैं पंजाब में जिस शहर के लोगों ने लाहौर के अलावा फेस की हैं, वो गुजरांवाला मार्शल लॉ के, वो इन गुजरांवाला। अच्छा। ये शहर और डिस्ट्रिक्ट पूरी, ये इनके लोगों को ज़्यादा, इन्हीं के लोगों को, यहाँ के लोगों को अभी कोड़े भी पड़े थे। और यहाँ के लोग जो हैं वो यानी शाही किले में भी लंबी रहे तवील यानी कि जिनमें देयर इज वोट बैंक जो अभी पीटीआई की तरफ था, पीपल्स पार्टी की तरफ। और जाहिर है वो फिर एक बंदे ने तो कह भी दिया कि जी वो चला गया, स्लिप होके वापस आया। अब किस तरह, जाहिर है शायद इस दफा ना हो, लेकिन उस हवाले से अगर देखा जाए जो मेरे जहन में एक तजस्सुस था, क्यूरोसिटी थी, मैं तुम्हें कहा यार ये बिलावल क्यों गए हैं गुजरांवाला। सो एक थोड़ा सा हमें जवाब मिल रहा है। अच्छा, वो क्या? जिसका रिजल्ट मैं नहीं समझ पाया बाबू, जिसका रिजल्ट हमें शायद इन इलेक्शन में न मिले, लेकिन एक लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ एक ऐसे शहर में वर्कर कन्वेंशन करना जहां आपका पिछले इलेक्शन में एक भी कैंडिडेट नहीं था, इट्स अ वाइज डिसीजन। यस, कि आपने देख लिया कि आपको वहां पे लोग वो यानी लोगों को मरियम से बड़ा क्राउड था वैसे, वो उनके मकामी साथ। अब वो मकामी सहाफी साथ ये मकामी साथियों का ना ये बाबू, लेकिन साथ में वो एक उसमें कैविएट भी लगा रहे हैं ना कि जी ये तो कायरा साहब और वो लाए थे, वो चंद साहब, ये भी साथ तो इसलिए वी आर नॉट श्योर। हमें तो उन दोनों की बात पे करना है। मुझे जो हैरानी की बात है वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को क्यों ये सब नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा, क्यों नहीं आ रहा आखिर क्यों? मतलब कि शायद तुम यानी मरी गए हो। शायद साहब क्यों अपने आप को कहते हैं जी मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, प्लीज लेट इट पास, ये राउंड नहीं मैंने खेलना। उन्हें पत्ते फेंक दिए। कौन सियासतदान इलेक्शन छोड़ता है यार? नहीं छोड़। अच्छा, इतने पुराने थे इनके वो अब्बासी साहब, मेहताब अब्बासी साहब। ठीक। अब सर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब जैसे दानियाल के साथ क्या होगा। हाँ, वो भी गुजरांवाला के साथ अब ही ये अलार्मिंग है कि लाहौर और गुजरांवाला जो मरकज है नून लीग का। बाबा मैं तो तुम्हें दयानतदारी से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये, अभी मैं तुम्हें एक खबर बता रहा हूँ, तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। और तुम्हें मुझसे ज्यादा मैंने तो ये जब तुम लोग एडिट कर रहे थे तो मैंने सिर्फ देखा, चूंकि मैं तुम लोगों के काम में मुदाखलत नहीं करता, मैंने तो यहाँ देख के क्रेडिट निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो मुझे किसी का फोन आया, आपको पता है एक बड़े अहम इदारों में जो पिंडी में नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ तो ऐसे लोग यानी गलत करते हैं। उनके एक साहब जो है उन्होंने कहा कि जी उनकी दानिश में उन्होंने एक सर्वे करवाया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी में होने वाले इंतखाबात में 200 के करीब सीटें ले रही। मैंने अपना सर पकड़ लिया। वो कौन करता है सर? मैं तुम्हें कसमियां कह रहा हूँ यार, मैं जिन साहब ने मुझे फोन किया वो मुझसे ज्यादा परेशान। नून लीग ने खुद करवाया ये सर्वे? यार नहीं, ये कुछ और लोग जो होते हैं जो आपको अब इस खजल करना चाहते हैं। दो नहीं, इसमें दो मकासद भी हो सकते हैं। हाँ। एक वो पार्टी हो सकती है जो चाहती है कि इलेक्शन हो और 200 सीटें न मिले और झगड़ा हो। एक ये कि करवा दो जी, घबराने वाली कोई गल नहीं। मुख्तलिफ किस्म के जो है ना। नवाज शरीफ खुद क्या चाहते होंगे? मेरा ख्याल है कि मैं जो समझ रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को इस वक्त, मैं लफ्ज़ हॉस्टेज अंग्रेजी का तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, उर्दू में वो ज़रा मगवी हो जाएगा। आई थिंक ही इज़ लिविंग इन अ बबल। उनके इर्द गिर्द घेरा डाल के
उनको ये शेरावाला बाग की रियलिटी नहीं सर बताई। मैं आपसे कुलभूषण यादव का सवाल नहीं पूछता, मैं नवाज शरीफ की बात करता हूँ। वो बड़े जीरक सियासतदान हैं। मैं नवाज वो शरीफ साहब से- मरियम साहिबा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है अपनी पार्टी की, मरियम नवाज साहिबा, वो हेड करती हैं एक यार, तरह से बात चीजों सुनो को। मेरी, जिस पार्टी का सोशल मीडिया जो है वो एक दो फिक्रे नुसरत जावेद के कहने पर सुबह का आगाज करके सारा वक्त जो है वो नुसरत जावेद की मजम्मत में वक्त गुजार दे, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मतलब तो ये है कि ये मुझे रिफ्लेक्ट करो यार, जो इनको address करो। टाइम खत्म हो गया। अरे यार वो भी टाइम हो गया। कल इनको जवाब देंगे कि हम शेरावाला बाग से वापस क्यों लौटे। तो कल मिलते हैं।